السلام علیکم ناظرین، 4 ٹی وی خبرنامے میں آپ کا استقبال ہے۔ میں ہوں محمد اسام الدین متین۔ یہ خبر انتہائی افسوس کے ساتھ دی جاتی ہے کہ کل ہند مجلس اتحاد المسلمین کے معتمد عمومی و سابق رکن اسمبلی جناب سید احمد پاشا قادری کا طویل علالت کے بعد انتقال ہو گیا۔ وہ 72 سال کے تھے۔ مرحوم کچھ عرصے سے دواخانے میں زیر علاج تھے۔ مرحوم سید احمد پاشا قادری صاحب کی نماز جنازہ 4 فروری برود چہارشنبہ مسجد وزیر علی فتح دروازہ میں بعد نماز ظہر ادا کی جائے گی اور مرحوم کی تدفین نورخاں بازار مسجد سید محی الدین پاشا زرین قلعہ کے احاطے میں عمل میں آئے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مرحوم کی مغفرت فرمائے اور لواحقین کو صبر جمیل عطا کرے۔ اور اب نظر ڈالتے ہیں سرخیوں پر۔ ریاست میں بے ضابطگیوں میں کمی اور ڈی ریگولیشن اصلاحات کے پہلے مرحلے کی مرکزی حکومت نے کی ستائش، دوسرے مرحلے میں اسی رفتار سے کامیابی کرنے چیف سیکرٹری نے دلایا یقین۔ بلدی انتخابات کے لیے کانگریس میں سرگرمیاں جاری، حسن آباد کے لیے پارٹی کے امیدواروں کو خطیت، کانگریس میں کوئی ناراضگی نہیں ہے، ریاستی وزیر پونم پربھاکر کا دعویٰ۔ مرکز کا عام بجٹ گزشتہ 12 سالوں کے وعدوں کو عملی شکل دے گا، کانگریس اور بی آر ایس نے تلنگانہ کو نقصان پہنچایا، سنگاریڈی میں اصلاحات کی ضرورت، مرکزی وزیر کشن ریڈی کا رد عمل۔ اور نارسنگی کی حدود میں آوارہ کتوں کے حملے میں 2 سالہ بچہ زخمی، ڈنڈیگل میں 70 سالہ خاتون کا قتل، ملزمین کی تلاش جاری۔ مجلس کے معتمد عمومی و سابق رکن اسمبلی جناب سید احمد پاشا قادری کا انتقال، نماز جنازہ و تدفین بروز چہارشنبہ 4 فروری کو عمل میں آئے گی۔ حج اسلام کا 5واں رکن اور امت مسلمہ پر اللہ کی ایک فرض عبادت ہے۔ ہر مسلمان کی یہی دعا ہوتی ہے کہ زندگی میں ایک بار اسے بیت اللہ کی حاضری نصیب ہو۔ اس مقدس سفر کو آسان اور یادگار بنانے کے لیے عرفات ٹورز حج اینڈ عمرہ گروپس لائے ہیں ہمارا عزیزیہ پیکج 40 دن کے لیے صرف 4,99,000 روپے میں، شفٹنگ اجیاد پیکج 40 دن کے لیے صرف 5,80,000 روپے، ڈیلکس شفٹنگ پیکج 6,50,000 روپے، وی آئی پی شفٹنگ 20 دن کے لیے 7,50,000 روپے، اسپیشل وی آئی پی نان شفٹنگ 20 دن کے لیے 10,50,000 روپے۔ حج کے دوران ہمارے تمام گروپس کا قیام اولڈ مینا میں ہوگا، تو انتظار کیسا؟ اپنی سیٹ آج ہی لاک کرے صرف 51,000 روپے دے کر۔ یہ آفر محدود مدت کے لیے۔ مینا، عرفات، مزدلفہ میں بہترین سروسز، 3 وقت حیدرآبادی ذائقے دار کھانے، اے سی بسز کے ذریعے مکہ اور مدینہ کی زیارتیں۔ عرفات ٹورز حج اینڈ عمرہ گروپس، پرانی حویلی، حیدرآباد۔ کیو میکس بلڈرز اینڈ ڈیولپرز آپ کے لیے لائے ہیں 3 and 4 BHK کے لگژری ریزیڈینشیل فلیٹس پرائم لوکیشن پر ماڈرن ایمینٹیز کے ساتھ۔ ضیاء انکلیو، کیو میکس سفائر، ساجد ریزیڈینسی، کیو میکس مسعود، جاوید انکلیو، فاطمہ ریزیڈینسی، اقبال ریزیڈینسی، ایم کے ٹاورز، پلیٹینا ریزیڈینشیل کمرشل، موسیٰ انکلیو، MSN ایزل ریزیڈینسی، سرین ہائٹس، دارالامن، دارالخیر، ڈیلائٹ سوٹ، اکبر انکلیو، 35% ڈاؤن پیمنٹ، بقایا 12 مہینے کی آسان اقساط پہ۔ کیو میکس بلڈرز اینڈ ڈیولپرز، ٹولی چوکی، حیدرآباد۔ آپ کا خواب اب ہے حقیقت۔ عزیز ون ماون، آپ کا نیا گھر، آپ کا نیا مستقبل۔ 3 BHK کے لگژریس ریزیڈینشیل فلیٹس وتھ سجسٹڈ انٹیریئر، وہ بھی پرائم لوکیشن ملے پلی پر، سکولز، ہاسپٹلز، شاپنگ مالز کے قریب۔ یہ گھر بنا ہے خاص آپ کے لیے، اعلیٰ معیار کی سہولتیں، فلی سیکیور گیٹڈ کمیونٹی، جہاں جم سے لے کر مدرسہ اور نماز کے لیے مخصوص جگہ، گھر پر ہونے والی تقریبات کے لیے اسپیشل بینکٹ ہال، 4 لفٹوں کی سہولت، 24/7 سیکیورٹی، اسپیشیس کار پارکنگ اور 24/7
इंस्टेंट पावर बैकअप की भी सहूलत, 40% डाउन पेमेंट, रिमेनिंग 18 मंथ्स इजी इंस्टॉलमेंट। अजीज माविन वर्क, जहां ख्वाबों की ताबीर होती है। ऑफिस एड्रेस अजीज कंस्ट्रक्शन बिसाइड रत्नदीप सुपरमार्केट, टोली चौकी, हैदराबाद। जिंदगी के छोटे बड़े हर लम्हे के लिए जौहरी लेकर आया है वो गहने जो सिर्फ पहने नहीं जाते बल्कि यादों में बस जाते हैं। गोल्ड की बात हो, डायमंड का चार्म या प्लैटिनम की शाइन, जौहरी है हर ख्वाहिश का जवाब। जौहरी सिर्फ एक शोरूम नहीं, एक मिसाल है खूबसूरती की, भरोसे की और आपकी पसंद की। चाहे शादी हो, मेहंदी का दिन हो या किसी खास पल का इजहार, जौहरी के बिना हर कहानी अधूरी लगती है। खूबसूरत रिश्तों के लिए खूबसूरत गहने बाय जौहरी, गोल्ड, डायमंड्स एंड प्लैटिनम, ऑपोजिट इंडियन बैंक, जौहरी रोड, टुवर्ड्स 7 टोम्स, टोली चौकी, हैदराबाद। और पेश खबरें तफसील से। सेक्रेटेरिएट में आज बेज़ाब्तगियों में कमी और डी रेगुलेशन से मुतालिक एक आला सतही इजलास मुनक्किद हुआ, जिसकी सदारत चीफ सेक्रेटरी के रामकृष्ण राव ने की। इजलास में हुकूमत हिंद की सेक्रेटरी भी मौजूद थीं। हुकूमत हिंद की अहदेदारों ने बेज़ाब्तगियों में कमी और डी रेगुलेशन इस्लाहात के पहले मरहले में रियासती हुकूमत की कारकर्दगी को सराहा और दूसरे मरहले में भी इसी रफ्तार से कामयाबी हासिल करने का यकीन का इजहार किया। दूसरे मरहले के तहत 23 तरजीही और 5 इख्तियारी शोबों में इस्लाहात नाफिज की जाएंगी ताकि तरीक़ेकार को आसान और कारोबार दोस्त बनाया जा सके। चीफ सेक्रेटरी ने यकीन दिलाया कि रियासती हुकूमत मुकर्ररा अहदाफ वक्त से पहले मुकम्मल करेगी और मुतल्लिक़ा महकमों को आइंदा बजट इजलास में ज़रूरी क़वानीन पेश करने की हिदायत दी। इजलास में मुख्तलिफ महकमों के आला अहदेदारों ने शिरकत की। वज़ीर महकमे ट्रांसपोर्ट और BC फलाह बहबूद पूनम प्रभाकर ने कहा कि हुस्नाबाद बलदियाती इंतखाबात के लिए कांग्रेस पार्टी की स्क्रीनिंग कमेटी के चेयरमैन तमला नागेश्वर राव ने पार्टी के 20 उम्मीदवारों को हतमी शक्ल दी है। उन्होंने कहा कि उन्होंने अवाम से अपील की कि हुस्नाबाद में कांग्रेस के तमाम 20 उम्मीदवारों को कामयाब बनाएं ताकि तरक्याती कामों को मजीद रफ्तार दी जा सके। वज़ीर ने बताया कि तालीम, सेहत और रोजगार के मौके बेहतर बनाने के लिए खुसूसी मनसूबे शुरू किए गए हैं। सतावाहिना यूनिवर्सिटी, इंजीनियरिंग कॉलेज, 250 बिस्तरों का हॉस्पिटल, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, 4 लेन वाली सड़कें, तालाबों और नहरों की तरक्की, मॉडल स्कूल के करीब चिल्ड्रन पार्क, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, अर्बन फॉरेस्ट पार्क और सयाहत के फरोग के लिए कई मनसूबे ज़ेर अमल हैं। उन्होंने कहा कि 500 इंदरम्मा मकानात मंजूर किए गए हैं, नए राशन कार्ड जारी किए गए, बारीक चावल, 200 यूनिट मुफ्त बिजली और खवातीन को मुफ्त बस सफ़र की सहूलत दी जा रही है। बारिश के बाइस पानी जमा होने के मसले पर मुस्तकिल हल के लिए इक़दाम किए गए हैं। वज़ीर ने जोर दिया कि कांग्रेस क़यादत मुत्तहिद है, कोई नाराज़गी नहीं और हुस्नाबाद की इज़्ज़त और तरक्की के लिए अवाम 20 में से 20 नशिस्तों पर कांग्रेस को कामयाब बनाए। वज़ीर ज़राअत तमला नागेश्वर राव ने आज रैतुन-ए-स्तंभ प्रोग्राम में शिरकत करते हुए किसानों से बराह रास्त गुफ्तगू की। मुख्तलिफ अजला से आए किसानों ने अपने ज़रूरी तजुर्बात, मसाइल और सरकारी स्कीमों से हासिल होने वाले फ़वाइद से वज़ीर को आगाह किया। इस मौके पर नैनो यूरिया और यूरिया ऐप के निफाज पर किसानों ने इत्मीनान का इजहार किया और कहा कि खाद की फराहमी शफ़ाफ और बर वक्त हो रही है। वज़ीर ने शहद की मक्खियों की परवरिश और कुदरती ज़राअत के ज़रिए ज़्यादा आमदनी हासिल करने वाले किसानों की सताइश की और ऐसे जदीद तरीक़ों को फ़रोग़ देने की हिदायत दी। वज़ीर ने अहदेदारों को हिदायत दी कि हर मंगल को होने वाले रैतुन-ए-स्तंभ प्रोग्राम में किसानों की ज़रूरत के मुताबिक मौज़ूआत पहले से तय किए जाएं और कामयाब ज़रूरी तजुर्बात को खेतों में बराह रास्त दिखाया जाए। उन्होंने किसानों की ज़्यादा शिरकत के लिए मौसर तशहीर और बेहतर इंतजामात पर भी जोर दिया। इस प्रोग्राम में महकमे ज़राअत के डायरेक्टर गोपी और दीगर आला अहदेदार शरीक थे। बीजेपी के मरकजी वजीर किशन रेड्डी ने बीजेपी दफ्तर में प्रेस मीट से खिताब करते हुए कहा कि मरकज ने ऐसा बजट पेश किया है जो गुज़िश्ता 12 बरसों के वादों को अमली शक्ल देता है। उन्होंने कहा कि ये बजट सिर्फ मुफ्त स्कीमों तक महदूद नहीं बल्कि मुल्क के तमाम तबकात के मुस्तकबिल को मद्देनजर रखते हुए तैयार किया गया है। किशन रेड्डी ने कहा कि बजट पायदार मुआशी तरक्की को फ़रोग़ देने वाला, नौजवानों के मुस्तकबिल को महफूज बनाने वाला और माहिरीन की जानिब से सराहा गया बजट है। बायोटेक्नोलॉजी और बायोफार्मा के शोबों में हैदराबाद आलमी सतह पर अहम किरदार अदा करेगा, जबकि IT और डाटा सेंटर्स को भी खुसूसी मराद दी जा रही हैं। उन्होंने बताया कि रेलवे के शोबे में तेलंगाना को खुसूसी अहमियत दी गई है और रियासत में तकरीबन 47,984 करोड़ रुपए के रेलवे तरक्याती काम जारी हैं। 42 रेलवे स्टेशनों की तामीर और तरक्की, काउच रिसर्च इंस्टीट्यूट और MMTS मरहला 2 के काम का मरकज के ताउन से आगे बढ़ रहा है। मरकजी वजीर ने कहा कि बजट में किसानों, लड़कियों के लिए हॉस्टल्स, अर्बन डेवलपमेंट, रिसर्च इदारों और डाटा सेंटर्स पर खुसूसी तवज्जो दी गई है। उन्होंने इल्जाम लगाया कि कांग्रेस और BRS ने तेलंगाना को नुकसान पहुंचाया और सिंगारणी निजाम में इस्लाहात की जरूरत है।
कांग्रेस के रुकने पार्लियामेंट श्री किरण कुमार रेड्डी ने कहा कि बलदियाती इंतखाबात के लिए नामजदगियों का अमल आज मुकम्मल हो रहा है। उन्होंने तेलंगाना के अवाम से अपील की कि बलदियाती इंतखाबात में बीआरएस को वोट न दें। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने इल्जाम लगाया कि बीआरएस किसी भी तरह बलदियाती इंतखाबात जीतने की कोशिश कर रही है और केसीआर को एसआईटी नोटिस मिलने पर रियासत भर में धरने दिए गए। किरण कुमार रेड्डी ने कहा कि केटीआर और हरीश राव कांग्रेस के खिलाफ जहर उगल रहे हैं और केसीआर को बिलावजह बाबाए कौम करार दे रहे हैं। उन्होंने हरीश राव पर तनकीद करते हुए कहा कि वो मुंतखब हुए बगैर वजीर बने और रेवंत रेड्डी की कामयाबी से हसद कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि रेवंत रेड्डी किसी की मदद के बगैर वजीर आला के ओहदे तक पहुंचे हैं। कांग्रेस एमपी ने इल्जाम लगाया कि बीआरएस के 10 साल इख्तिदार में रोजगार फराहम नहीं किया, जबकि मौजूदा हुकूमत ने इख्तिदार में आने के बाद 65,000 नौकरियां दी हैं और जॉब कैलेंडर के वादे को पूरा करेगी। उन्होंने कहा कि मरकजी बजट में तेलंगाना के साथ नाइंसाफी हुई और बीजेपी के अराकीन पार्लियामेंट ने रियासत के लिए कोई कोशिश नहीं की। तेलंगाना असेंबली के स्पीकर जी प्रसाद ने घनपुर स्टेशन को रुकन असेंबली के श्रीहरि को नोटिस जारी करते हुए चारशंबा 4 फरवरी को समाअत के लिए पेश होने की हिदायत दी है। वाज़ेह है कि बीआरएस के एमएलए केपी विवेकानंद ने के श्रीहरि पर इनहराफ का इल्जाम लगाते हुए उन्हें नाअहल करार देने का मुतालबा किया था। स्पीकर चारशंबे को फरीकैन की दरख्वास्तों की समाअत करेंगे। कानूनसाज काउंसिल में अपोजिशन लीडर मधुसूदन शारी ने वज़ीर आला रेवंत रेड्डी की जानिब से केसीआर पर किए गए तौहीन-आमेज़ रिमार्क्स की शदीद मज़म्मत की है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि वज़ीर आला के बयानात एसआईटी जांच को मुतासर करने के मुतरादिफ हैं। केसीआर ने कभी भी जांच से बचने की बात नहीं की और बलदियाती इंतखाबात के सबब पहले नोटिस पर वक्त मांगा था। शारी ने कहा कि केसीआर तेलंगाना के मेमार और एक सच्चे कौम परस्त लीडर हैं, जिनकी क़यादत में तेलंगाना रियासत हासिल हुई। उन्होंने इल्जाम लगाया कि तेलंगाना तहरीक में रेवंत रेड्डी का कोई किरदार नहीं रहा और वो सिर्फ गैर जिम्मेदाराना बयान दे रहे हैं। उन्होंने समक्का साराडमा यात्रा के इनेकाद में रियासती हुकूमत की नाकामी पर सख्त तनकीद करते हुए कहा कि नाक़िस इंतजामात के बायस 15 घंटे तक ट्रैफिक जाम रहा। उन्होंने मुतालबा किया कि हुकूमत यात्रा में शरीक अकीदतमंदों से अवामी माफ़ी मांगे। ब्रेक के बाद दोबारा आपका खैर मकदम है। हैदराबाद दक्कन तेलंगाना मराठवाड़ा कल्याण कर्नाटक से ताल्लुक़ रखने वाले आज़मीन हज को मक्का मुकर्रमा में वाक़े हुजूर निज़ाम की रुबात में रिहाइश के लिए कुरानंदाज़ी जुमेरात 5 फरवरी को शाम 5 बजे चौमहल्ला पैलेस किलवत में मुनक्किद होगी। वज़ीर अक़लियती बहबूद मोहम्मद अज़हरुद्दीन, रियासती हज कमेटी के सदर रशीद मौलाना सैयद ग़ुलाम अफजल बियाबानी खुसरो पाशा इस तकरीब के निगरान होंगे। हज कमेटी के एग्जीक्यूटिव ऑफिसर मोहम्मद असदुल्ला कुरानंदाज़ी करवाएंगे। रुबात में हैदराबादी आज़मीन के लिए मुफ्त रिहाइश के अलावा दीगर सहूलतें फराहम की जाती हैं। सदर मजलिस व रुकन पार्लिमान हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की नुमाइंदगी पर शब बारात के लिए किए गए कामों का रुकन असेंबली चार मीनार मीर जुल्फ़िकार अली ने मुआयना किया। उन्होंने बताया कि हर साल की तरह इस साल भी इत्मीनान बख्श इंतजामात किए गए हैं। उन्होंने मक्का मस्जिद के पास महाजरीन कैंप के सुदूर और मोतमदीन की भी सताइश करके इत्मीनान का इजहार किया। प्रोफेसर डॉक्टर शेख सैयद असद अब्दुल अलीम अब्दुर्रहमान अल सादी अल हुसैनी अल हनफी अल कादरी अल शरीफ ने जामे निज़ामिया का दौरा किया। उन्होंने बानी जामे निज़ामिया अनवारुल्लाह फारूकी रहमतुल्लाह अलैह की मज़ार शरीफ पर हाज़री दी। इस सिलसिले में कुल हिंद बज़्म रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदर एम ए मुजीब एडवोकेट ने मीडिया को बताया कि प्रोफेसर शेख सैयद असद अब्दुल अलीम बगदाद से हैदराबाद पहुँचे हैं। वो कुली कुतुब शाह स्टेडियम में मुनक्किद होने वाले जलसे शब बारात बाद नमाज इशा में शिरकत करके खिताब करेंगे। उन्होंने बताया कि प्रोफेसर शेख सैयद असद अब्दुल अलीम ने मुफ्ती खलील अहमद शेखुल जामिया जामे निज़ामिया और दीगर से मुलाकात करके बातचीत की। कुल हिंद सनती नुमाइश के इख्तिताम के लिए बहुत कम अरसा रह गया है। मुशाहिदीन नुमाइश में बड़ी तादाद में देखे जा रहे हैं। अब जबकि 11 दिन बाकी रह गए हैं, लोग शॉपिंग पूरी करने के लिए नुमाइश आ रहे हैं, जिसकी वजह से कारोबार भी वहाँ खूब हो रहा है। स्टॉल्स के मालिकीन ग्राहकों को ख़रीदारी के लिए राग़िब कर रहे हैं ताकि उनका स्टॉक पूरा फ़रोख्त हो जाए। स्टॉक बचने की सूरत में नुमाइश के इख्तिताम के दूसरे दिन डिस्काउंट देकर फ़रोख्त कर देते हैं। अवाम में भी ये बात वाज़ेह है कि नुमाइश ख़त्म होने के दूसरे दिन वो सस्ते दामों में मुख्तलिफ अशिया की ख़रीदारी कर सकते हैं। नुमाइश में बड़े पैमाने पर डेकोरेशन का काम किया गया है, जिसकी वजह से नुमाइश बक़ाए नूर बन गई है।
حیدرآباد بنجارہ ہلز کے پاس پولیس نے رانگ سائڈ جانے والوں کے خلاف کریک ڈاؤن کیا ہے۔ جوبلی ہلز زون کے ٹریفک اے سی پی ہری پرساد کی نگرانی میں یہ کارروائی کی گئی۔ کئی گاڑیوں کو ضبط کیا گیا اور کیسز بھی درج کیے گئے۔ اس دوران اے سی پی نے بتایا کہ اعلیٰ حکام کی ہدایت پر یہ کارروائی کی گئی ہے۔ ٹریفک سیفٹی سے متعلق عوام میں شعور بھی اس موقع پر بیدار کیا گیا۔ حیدرآباد کے دنڈیگل میں 70 سالہ خاتون کا ان کے گھر میں قتل کر دیا گیا۔ تفصیلات کے مطابق پیر کو یہ واقعہ پیش آیا تھا۔ مقامی پڑوسیوں نے گھر میں لاش دیکھ کر پولیس کو اطلاع دی تھی۔ سشیلما نامی خاتون کے قتل کے بعد آس پاس کا سی سی ٹی وی سامنے آیا جس میں مشتبہ افراد دیکھے گئے ہیں۔ پولیس اب سی سی ٹی وی کی بنیاد پر تحقیقات کر رہی ہے۔ حیدرآباد کی نارسنگی حدود میں 2 سالہ بچہ آوارہ کتوں کے حملے میں زخمی ہو گیا۔ بتایا گیا ہے کہ گھر کے سامنے معصوم بچہ کھیل رہا تھا، آوارہ کتوں نے حملہ کر دیا۔ زخمی بچے کو نیلوفر ہاسپٹل منتقل کیا گیا ہے۔ مزید تحقیقات جاری ہیں۔ مقامی عوام نے شکایت کی ہے کہ بارہا توجہ دلانے کے باوجود بھی بلدیہ کی طرف سے کارروائی نہیں کی گئی ہے۔ 1 فروری کو حسین ساگر میں ایک لڑکی کی لاش دستیاب ہوئی تھی۔ لڑکی کی شناخت مرچل کے ساکن 26 سالہ سافٹ ویئر ملازمہ وجے لکشمی کی حیثیت سے کی گئی ہے۔ تفصیلات کے مطابق وجے لکشمی کو شادی کے لیے رشتے آ رہے تھے، لیکن وجے لکشمی اپنی معذور اور بیمار ماں کو چھوڑ کر شادی کرنا نہیں چاہتی تھیں۔ وجے لکشمی نے شادی کے لیے شرط رکھی تھی کہ شادی کے بعد اس کی ماں اس کے ساتھ رہے گی۔ اسی وجہ سے کئی رشتے مسترد ہو چکے تھے۔ اسی سے دل برداشتہ ہو کر وجے لکشمی نے حسین ساگر میں چھلانگ لگا دی تھی۔ درگم چیرو کے پاس واقع کیبل برج کے پاس بائک میں اچانک آگ لگ گئی۔ بتایا جاتا ہے کہ پہلے بائک سے دھواں نکلنے لگا اور اچانک آگ لگ گئی۔ اس واقعے میں کسی بھی طرح کا کوئی نقصان نہیں ہوا ہے۔ اور آخر میں سرخیاں ایک بار پھر۔ حج اسلام کا 5واں رکن اور امت مسلمہ پر اللہ کی ایک فرض عبادت ہے۔ ہر مسلمان کی یہی دعا ہوتی ہے کہ زندگی میں ایک بار اسے بیت اللہ کی حاضری نصیب ہو۔ اس مقدس سفر کو آسان اور یادگار بنانے کے لیے عرفات ٹورز حج اینڈ عمرہ گروپس لائے ہیں ہمارا عزیزیہ پیکج 40 دن کے لیے صرف 4,99,000 روپے میں، شفٹنگ اجیاد پیکج 40 دن کے لیے صرف 5,80,000 روپے، ڈیلکس شفٹنگ پیکج 6,50,000 روپے، وی آئی پی شفٹنگ 20 دن کے لیے 7,50,000 روپے، اسپیشل وی آئی پی نان شفٹنگ 20 دن کے لیے 10,50,000 روپے۔ حج کے دوران ہمارے تمام گروپس کا قیام اولڈ مینا میں ہوگا، تو انتظار کیسا؟ اپنی سیٹ آج ہی لاک کرے صرف 51,000 روپے دے کر۔ یہ آفر محدود مدت کے لیے۔ مینا، عرفات، مزدلفہ میں بہترین سروسز، 3 وقت حیدرآبادی ذائقے دار کھانے، اے سی بسز کے ذریعے مکہ اور مدینہ کی زیارتیں۔ عرفات ٹورز حج اینڈ عمرہ گروپس، پرانی حویلی، حیدرآباد۔ QMax بلڈرز اینڈ ڈیولپرز آپ کے لیے لائے ہیں 3 and 4 BHK کے لگژری ریزیڈینشیل فلیٹس پرائم لوکیشن پر ماڈرن ایمینٹیز کے ساتھ۔ ضیاء انکلیو، QMax سفائر، ساجد ریزیڈینسی، QMax مسعود، جاوید انکلیو، فاطمہ ریزیڈینسی، اقبال ریزیڈینسی، MK ٹاورز، پلیٹینا ریزیڈینشیل کمرشیل، موسیٰ انکلیو، MSN ایزل ریزیڈینسی، سرین ہائٹس، دارالامارن، دارالخیر، ڈیلائٹ سوٹ، اکبر انکلیو، 35% ڈاؤن پیمنٹ، بقایا 12 مہینے کی آسان اقساط پہ۔ QMax بلڈرز اینڈ ڈیولپرز، ٹولی چوکی، حیدرآباد۔ آپ کا خواب اب ہے حقیقت۔ عزیز ون ماون، آپ کا نیا گھر، آپ کا نیا مستقبل۔ 3 BHK کے لگژریس ریزیڈینشیل فلیٹس وتھ سجسٹڈ انٹیریئر، وہ بھی پرائم لوکیشن ملے پلی پر، سکولز، ہاسپٹلز، شاپنگ مالز کے قریب۔ یہ گھر بنا ہے خاص آپ کے لیے۔ اعلیٰ معیار کی سہولتیں، فلی سیکیور گیٹڈ کمیونٹی، جہاں جم سے لے کر مدرسہ اور نماز کے لیے مخصوص جگہ، گھر پر ہونے والی تقریبات کے لیے اسپیشل بینکٹ ہال، 4 لفٹوں کی سہولت، 24/7 سیکیورٹی، اسپیشیس کار پارکنگ اور 24/7 پاور بیک اپ کی بھی سہولت۔ 40% ڈاؤن پیمنٹ، ریمیننگ 18 months ایزی انسٹالمنٹ۔ عزیز ماون ون، جہاں خوابوں کی تعبیر ہوتی ہے۔ آفس ایڈریس عزیز کنسٹرکشن بسائڈ رتندیپ سپر مارکیٹ، ٹولی چوکی، حیدرآباد۔ زندگی کے چھوٹے بڑے ہر لمحے کے لیے جوہری لے کر آیا ہے وہ گہنے جو صرف پہنے نہیں جاتے بلکہ یادوں میں بس جاتے ہیں۔ گولڈ کی بات ہو،
डायमंड का चार्म या प्लैटिनम की शाइन। जौहरी है हर ख्वाहिश का जवाब। जौहरी सिर्फ एक शोरूम नहीं, एक मिसाल है खूबसूरती की, भरोसे की और आपकी पसंद की। चाहे शादी हो, मेहंदी का दिन हो या किसी खास पल का इजहार, जौहरी के बिना हर कहानी अधूरी लगती है। खूबसूरत रिश्तों के लिए खूबसूरत गहने बाय जौहरी। गोल्ड, डायमंड्स एंड प्लैटिनम, ऑपोजिट इंडियन बैंक, जौहरी रोड, टुवर्ड्स 7 टोम्स, टोली चौकी, हैदराबाद। रियासत में बेज़ाब्तगियों में कमी और डीरेगुलेशन इस्लाहात के पहले मरहले की मरकजी हुकूमत ने की सताइश। दूसरे मरहले में इसी रफ्तार से कामयाबी करने चीफ सेक्रेटरी ने दिलाया यकीन। बलदी इंतखाबात के लिए कांग्रेस में सरगर्मियां जारी। हुस्नाबाद के लिए पार्टी के उम्मीदवारों को खतियत। कांग्रेस में कोई नाराजगी नहीं है, रियासती वजीर पूनम प्रभाकर का दावा। मरकज का आम बजट गुज़िश्ता 12 सालों के वादों को अमली शक्ल देगा। कांग्रेस और बीआरएस ने तेलंगाना को नुकसान पहुंचाया। सिंगारेड्डी में इस्लाहात की जरूरत, मरकजी वजीर किशन रेड्डी का रद्द अमल। और नारसिंगी के हुदूद में आवारा कुत्तों के हमले में 2 साला बच्चा जख्मी। दंडीगल में 70 साला खातून का कत्ल, मुलजमीन की तलाश जारी। मजलिस के मोतमद उमूमी व साबिक रुकन असम्बली जनाब सैयद अहमद पाशा कादरी का इंतकाल। नमाज जनाजा और तदफीन बरोज़ चाहरशुम्बा 4 फरवरी को अमल में आएगी। नाज़रीन, इसी के साथ 4TV खबरनामे का फिलहाल सिलसिला यहीं इख्तिताम को पहुंचता है। मुझे मोहम्मद इस्सामुद्दीन मतीन को पूरी टीम के साथ दें इजाज़त। देखते रहें 4TV न्यूज़। खुदा हाफिज़।